बोहू। हेलो। हाँ बोहू कह। सुन बापा, ए वर्ष रज को बोहू और नाती की नहीं तू जेमिति आसबू। बोहू मोर गर्भवती थिला बेले मु ताकू देखिथिली। एबे नाती मोर जन्म ही एत्ते बड़ बड़ हे गेले। हमें बुढ़ा बुढ़ी दी जण ताकू ए जाय थर टीवी हेले देखिनु। नाती टोकाटाକୁ हम देखिया पाए हम दी जण को मन भारी ढोल बिकल होउछ। ए बाबा तते मोरा तू ए वर्ष जेमिति हेले पिला को नै कि जेमिति आसबू। समस्त को घरे नाती नातुणी पुओ बोह झील जोई सबू कुणिया आसुचंदी हेले आमरी घर को केही आसुनांती। हे बापा तू तो जानिଛୁ आमर कुणिया मैत्र केही भी नांती। गोटे मात्र पुओ तू न आसले हमको सब पूजा पर्व जेमती अणसुटिया घर भलिया लागुछ। तो बापा खट ऊपर सोईकी कांदती आउ मैं चुली मुंडरे बसी कांदे। हे बापा तू आसीबने नै कहलु। बो मु चेष्टा करबी कहली परा मु चेष्टा करी मुलिया हलिया ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି ନା କଣ। ମୁଁ ପୁରା ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି। ତୁ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ସେଟା ଇଏ କଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି। ସବୁ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ପାଳନ କରିବେ। ଆରେ ଏଇଟା ପୁରା ବିଦେଶ। ए बापा आम घर कौनटा असुविधा अच्छी कहलु। भगवान को दया आम घरे सब किछि अच्छी। तू गोटे काम कर तू से चाकरी छाड़ी दे। तू से चाकरी छाड़ी के तू आम घर को पळिया एठी आसी बापा संगे बिलवाड़ी काम बुझु। ओहो बोऊ काई से बेकार कथा गुरा कहूछु कहलु। ओडिसा रे काम नाही बोली गाँ रु लोक माने जाई शहर मुखा होउचंती एवं विदेश रे जाई चाकरी करचंती। तू कहूछु कोन ना मु चाकरी छाड़ी पळे आसीबी। चाकरी जो मान सम्मान पैसा ना ना सुन 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 बहु तू मो मुंडो खराब करने बहु सुनु मु जहा कहूछु टिके सुनु। अरे पागिला से दिन गला आउ नाही। आम ओडिशा सरकार आम मानक पई एते सब नुआ नुआ योजना करिसंती जे तू सुनिले मुंडरे हाथ दबु। अरे एठी आउ केही भी बेकार नाहंती। एठी सब पाठ पढुआ युवक युवती एमिति कि किन्नर आउ माँ माने भी काम करचंती। आउ जो माने पाठ पढी नाहंती से माने निज जमी नहले पर जमी रे भागुआरे काम करूचंती। आ सेमानक पई आम कृषि विभाग रु बड़ बड़ ऑफिसर माने आसी निजे बसी सबु प्रकार बुझे तांको चाष काम शिखौचंती। चाषी माने केमिति अधिक लाभ माने हेबे आ सेमानक चाषर केमिति जत्न नेबे आ से सब को सेमाने तुआ को तुआ आसी परीक्षा निरीक्षा करी निजे देखुचंती रे बापा। आ एबे चाष रे गुणा कि 2 गुणा लाभ होउनी एकाथरे 4 गुणा लाभ होउची। बुझिल बापा। आ गोटे कथा जानिचो माँ गर्भवती टू नहीं पिला जन्म होला पर्यंत तापरे ता पाठ पढ़ा चाकरी एमिति कि बुढ़ा बुढ़ी मानक पई भी प्रत्येक योजना रखिछंती। आ बुढ़ा बुढ़ी योजना एमिति कि खरा वर्षा रे छत्ता शीत दिन रे कमल सबुटु सबु जोगे दउचंती हम ओडिशा सरकार। आ तू कोन ओडिशा को निंदुछु। अरे आम ओडिशा पूरा 1 नंबर कृषि राज्य हे जाईची। ए बा आपर तो एते चाष जमी अछि आ तो बापा बुढ़ा हेले आउ पारु नांती लोक मान को पैसा दे सब काम करू। आमे तो चासी लोक आम परे तू ही तो सब चाष जमी कथा बुझिया कथा ना। ओ तू मो मुंडो खराब करने बुझिलु। भाग्य रे थेले खंडे चाकरी मिले मु खंडे चाकरी पाइछि आ जो मानकर भाग्य रे नताए आ तू देखिथिबु गाँ रे जो मान चाकरी न पाइछन ए कादुआ पंकरे सेंती घाटी होउचंती। आ तू कहूछु कोन ना मु चाकरी छाड़ी घर को पळेबी। हमकु तो भलो लागुनी आम पिला मानकु कोन भलो लागबो तू कोन कहूछु बो मु किछि भी बुझी पारुने। बुझिल बो मु जा कहूछु तू सुन गोटे काम कर गाँ रो जेते जमी बाड़ी हमर अछि सब बिक्री बाक्री कर दे। बापा बो 2 जन जाक मो पाखु पळे आसो एठी रहइबो खाइबो पीबो आराम रे रहइबो। से जमी बाड़ी रो कोन मिलिबो हमर से पंक कादो रे काई घाटी होउचो। हैं कोन कहलु हई रे तते आमे जन्म कलु पाठ साठ पढ़े तते एते बड़ मनुष्य कलु चाकरी भी करेलु बाहा भी करेलु आ तू आम पई कोन करछु। हां तो संगे जेते बेले मु फोन कली तू फोन आउ काटिबुनु। तू रखिल फोन तू फोन रख मु पर कथा हेबी। काटिल फोन रख 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 कहूछु बा रख रख। ए बापा हेलो अरे सुन मो कथा सुन सुन बा देखिलो फोनटा काटी देला।
पुणी आज डाली पड़गल ये खाइला बेले दुनिया कथा गाड़ी देवे जहाँ कही ठीक कही आम गाँव प्रत्येक घर जड़े जड़े चाष कम शिखा निहाती दरकार आम गाँव प्रत्येक घर जड़े जड़े चाष कम शिखा और करवा निहाती दरकार तेणिकी जमी थाऊ अबा न थाऊ चाष कम शिखा बाध्य कौन होगा से पाठ पढ़ले आम कौन पाठ पढ़िनु वो बही लिखाई जे पाठ पढ़ सी चाष कम करनी पाठ पढ़ी शिक्षित हवा जमती जरूरी सेमती चाष कम कर चाष कम शिखा भी सेमती जरूरी आमे जदि पाठ पढ़ी समस्त सहर को चली जावा ताले चाष करिवो किए तापर चाष लोप पाई आ गाँ पुरुष शून्य हो तापर लोक माने सब भोक उपास मरबे एक कथा मु जेते मुंड पिटी कहले भी मो कथा केही शुणुना अरे मु बाहर लोक कहि की लाभ मो निज पुओ तो मो कथा शुणुनी जेते लोकंकर पुओ माने सब बाहर को काम करिया जाइछन्ती सेमानकर बापा माँ शेष समय टिके मुखाग्नि पाउना निज संतान थाई गाँ लोक कांधे मशाणी की जाउछन्ती एई कथा सेमाने केबे बुझिबे एई कथा मु पंचायत रे कहि देली बोली आज काल के युवपीढ़ी मानकु भारी खराब लागिला मो सागरे जुक्ति करूछन्ती जुक्ति ओहो तमे टिके तू नि हुआ गाधे पाधे कौन मुठे खाई दियो तापर तम मुंड ठंडा हो पर पिला कह कि लाभ कौन आम पिला तो आम कथा शुणुने ना तमे गाधे के आस खाइबा बाड़ी अरे आज खाइबा कौन बनैछ डालमा और मटर आलू तरकारी कर देछि अरे बाड़ी रे साग अछि दिटा साग आनी खाइछले ना दादा ए देखो पछरे आंब झुलुछि दिटा आंब आनी कि तब चटनी करतले ना दादा आ तम घर जो बड़ी आनी तलो तू बड़ी दिटा आनी कि भाजी की ताको पियाज की रसुण पकई चटनी कर दिया तुमको मु 9 3 6 बजा करके खुआइबी ना तमे खाली खाइबो जत्ती करछि सेत्ती खाओ म कहले कोन बैगण चटुनी कोबी भजा आंब चटुनी साग भजा सब करके तुमको खुआइबी खाओ आज बदी ता संगे कथाबार्ता जो दिन से ता संगे कथाबार्ता हला मते पोड़ा खाइयो मिलला आज तो संगे कथा हेतु ना हां मु मो पुओ संगे कथा हेबी तमे सिना बाप जे 12 वर्ष हेलानी ता संगे कथाबार्ता न करके तुम चुपचाप हेक रही परछ खाली मु रही परबिनी मु मो पुओ संगे कथा हेबी तमे सत्य कहलो तमे सिना ताको फोन करू ना हेले मु फोन रे कथा हला बडे तमे केते थरा लुचि लुचि की सुनी की कांदी छ एटी खाइला बडे कांदो देनी ना अरे मु सेति पे कादुनी कि तरकारी तू एते राग पके दे जे से रागे रे मो आखिर लो पळि अछि ओहो ताले तमे खाओनी रुओ मो संगे संगे चिनी नहीं के आसुची रुओ रुओ बुझिला मु पो को फोन करथिले आ से मते कथा दे ए वर्ष रजरे से जेमिति हेले भी आसीबो मते कहला बो तू जम्मा व्यस्त हन मु छुट्टी पाए चेष्टा करूची मते छुट्टी मिलिले मु संगे संगे चली आसी के जानी सब वर्ष पर्व परवाणी रे तू गुड़ाई पिठा करके थोई दउछु आ जदि से न आसुची तू गारे माटू एथर से सेमते आसीबा बोली कहि देई थाओ तमर सब बेले सेमते कथा बर्ता
ସବୁବେଳେ ଅଶୁଭ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। କହିଲେ କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଆସିବନି। डैडी डैडी हेलो हेलो बाबू कि रंग नंबर एटी बाबूना कहीं नांदी एटा वासुदेव पट्टनायक घर तू मो बाया मो गेला मो सुना मो रंग बसरा मो कला कानू मो गुंठुणी हाथी मो कोटिपति मो गेला मो सुना मो गुंठुणी हाथी मो पागेला मो नातिया से माने कहीं नांदी से माने किए तमे एते लोक कहीं खोजुछ एते राति रे एते लोक कतरे तमर की काम पागेला मो पूरा तते डाकुची ये सब ना मोर नुहे तो मो ना आशुतोष पट्टनायक मते डाकती आसु ले तमर कौन होइजी तमे एते धीरे कहीं कथा होछ पागेला तो जेजे बाबा सोइछथि परा सुनिले उठी जिबे अरे तो बापा कहीं करी मो मम्मी डैडी सोई पड़चंदी आपण जा काम अछि मो डैडी को काली ऑफिस रे देखा करी कहबी सोई पड़ची हो हो अरे बापा मु पूरा गाँव रे रहूची मु तम घर को भी जाई परिनी तो गोटे काम करूनु तो बापा माँ को नहीं कि तू गाँव को आसुनु हेले तमे किए कहूछ अरे नातिया तू मत चिन्ह पारुनु ना अरे अरे पागेला मुझे तो बापर माँ माने तोर जेजे माँ तमे माने कोठी रहउछ आउ किए सब अछंती मु तो जेजे बापा आउ गाँ सारा लोक रोचंती तू एठिके आसिले आमे समस्ते तते गेला करिबु आ बहुत प्रकार खाइबा करिके तते खुआइबु तू खाली थरटी आ ना तो बापा माँ को लेके तू निश्चय आ लोके कुहंती काउडिले छुआ उड़ंती हेले एबे काउडुनी छुआ माने उड़ी उड़ी जाती मामू घरे गोठे गोठे गाई तो थांती राति पाहिले आउ केही न थांती लोके कुहंती काउडिले छुआ उड़ंती एबे काउडुनी छुआ माने उड़ी उड़ी जाती लोके कुहंती आमो गाँ आमो माटी केड़े सुंदर भिटा माटी गाँ बास्ना केड़े मधुर से छवि देखिबाकू केते मधुर से छवि देखिबाकू केते मधुर से स्वप्न भांगी गले
মন ভাঙ্গি যায়, ହଁ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କାଉଡ଼ିଲେ ଛୁଆ ଉଡ଼ନ୍ତି, ଏବେ କାଉଡ଼ୁନି, ଛୁଆମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ମା ବି କାନ୍ଦୁଛି ଏଠି, ମାଟି ବି କାନ୍ଦୁଛି, ବାପାର ମନକୁ କିଏ ବୁଝି ତ ପାରୁଛି। ମା ବି କାନ୍ଦୁଛି ଏଠି, ମାଟି ବି କାନ୍ଦୁଛି, ବାପାର ମନକୁ ଆଉ କିଏ ତ ବୁଝୁଛି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କାଉଡ଼ିଲେ ଛୁଆ ଉଡ଼ନ୍ତି, ବାପାର ମନକୁ ଆଉ କିଏ ବୁଝୁଛି, ବାପାର ମନକୁ ଆଉ କିଏ ବୁଝୁଛି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କାଉଡ଼ିଲେ ଛୁଆ ଉଡ଼ନ୍ତି। ମଉସା 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 କଣ ଲାଗିବ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଉସୀ? ହେଇଟି ମଉସା ଏ ସନା ଭାଇ ନୁହଁ, ସନା ଭାଇଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମ। କ'ଣ କରିବା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତ ଆସିପାରିବେନି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଉସା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ବାପ ଏ ଟିକେ ଖାଗ୍ନି ପାଇବନି। ଆଉ ଚାଲ। ହଉ ମଉସା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ବୋଉ 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 ଜେଜେମା ମତେ କ'ଣ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ମୁଁ ବା ତମ ରଙ୍କପତି ଗଜପତି, ମୁଁ ପୁରା ତମ ଆସୁ। ଆସୁ ବସଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଉନୁ? ମମି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଡ୍ୟାଡି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ତ ମତେ କେବେ ଖୁଆଇ ଦେଇନ। ଜେଜେମା ମତେ ଖୁଆଇ ଦେବ? ଦେଖୁଛୁ ତୋ ପୁଅ କେମିତି କହୁଛି ମତେ। ଆରେ ତୋ ମା ତୋତେ ନ ଖୁଆଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖୁଆଇଦେବି ରହ। ଆସୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ନିଜ ହାତରେ ଖା, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେ।
ପିଲା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ, ମୋ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ। ସୁଭଦ୍ରା, ଆରେ ସୁଭଦ୍ରା, ଆରେ ବବିତା ତୁ ନମସ୍କାର ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଇଲୁ 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 କେତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ନାଇଁ? ଯା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ। ଭଲ ଅଛି ତ? ଭଲ ଅଛି। ତତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋ। ଆରେ ପିଲାବେଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତତେ ଛାଡ଼ିବି କେମିତି, ପଳେଇ ଆସିଲି ନା। ଭଲ କରିଛୁ। ମମି ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ୟେସ୍, ମୁଁ ୟାକୁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଇଏ ହେଉଛି ବା ମୋ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉ। ଆଉ ଦିନେ ସାର୍ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ କିଏ କ'ଣ ହବ? ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଆଉ ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଚାଷ କାମ ଶିଖିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ଠୋ ଠୋ ହେଇକି ହସିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ବି କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ସାର୍ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବୁ, ଇଏ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିପାରିବି? କୋଉ କଥା ମା? ଆପଣ ତ ଏତେ ଦାନୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ବି, ହେଲେ ଅଇଁଠା ସବୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଜେଜେମା ସେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତି। ଏତେ ଡେରି କାହିଁ ହେଲା ଯେ? ନମସ୍କାର। ହଁ, ଆମେମାନେ ତମେମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅଇଁଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଉ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନାକୁ ଖାଉଛେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମ ପାଟିକୁ ଆସୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଖାଇ ଏ ଦାନାକୁ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆମ ପାଟିକୁ ଏ ଦାନା ଆସୁଛି। ଅଇଁଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଇଁଠା ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏ ଅଇଁଠା ଅମୃତଠୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ। ତମେମାନେ ଆହାରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶରେ ଆହାରର ଅଭାବ ହବନି। ଆମ ଘରର ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାର ଦେଶକୁ କାମ ମାଗିବାକୁ ଯିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଚାଖଣ୍ଡେ ପେଟ ପୁରିଗଲେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଭିକ ମାଗିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ସରକାର ଦେଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଅମାନିଆ ଆଉ ଅବୁଝା ହବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ଘରେ ବାପା ମା ଆମ ଭଳି କଷ୍ଟ ପାଏ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ, ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆରେ ମୋ ନାତିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାତିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଆସୁ ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ତ ଥିଲା। ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ? ଆସୁ 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 ଆସୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କି ରେ? ରଘୁଆ ରଘୁଆ ଆରେ ନାତି ଦୋକାନକୁ ଦେଖିଛୁ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜେଜେ, ମୁଁ ବି ଆଜି ସେଠୁ ଚାଷୀ ହେବି। ଜେଜେ, ମତେ ତମ ଭଳିଆ ଚାଷୀ କରିବ ନା? ତମେ ଶିଖେଇବ ତ?
ଡାଡି ମମି ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହିତ ଯିବିନି। ତମେ ଯେମିତି ଏଠି ପାଠ ପଢିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇକି ତମେ ଗଲ ବାହାରକୁ, ସେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢିକି ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଷ କାମ ଶିଖିବି। ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ଆରେ ବାପା ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଏ ଭାଇ ପଇସାଟା ଟିକେ ଦେଲ, ମୁଁ ଚାଷ କରିବି।